Round 1, the main event. Painting-tik, paro intik-intik lang. Oh! Uy! Ah! Wala na. Tapos na ba? Tapos na? Tapos na? Tapos na ba? Tapos na? Nakapusta na ba lahat? Nakapusta ba lahat? Referee stops the contest. 2-2. Outro. The winner is Ayan po guys, salamat po gyapon sa mga nakita sa nakakon live kanina. Simula 4:30 hanggang 10 PM. Thank you po sa pagkita gyapon. Was ma di kita ma-live di din nagapi siguro. Was live na makita ni Boss.